السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد میں ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کی افواہیں، پولیس نے عوام کو کیا خبردار۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر وائرل ہو رہی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ حیدرآباد میں ٹریفک چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا۔ اس خبر نے عوام میں غلط فہمی پیدا کر دی اور بہت سے لوگوں نے اسے بغیر تصدیق کے آگے شیئر بھی کیا۔ ٹریفک پولیس نے اس افواہ کی سختی سے تردید کی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس طرح کی فرضی خبروں پر یقین نہ کریں اور نہ ہی انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹریفک چالانات کی ادائیگی کا عمل مکمل طور پر شفاف اور سرکاری قواعد کے تحت جاری ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی رعایت یا ڈسکاؤنٹ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ وائرل پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹریفک چالانات پر بھاری رعایت دی جا رہی اور عوام کو فوری طور پر اپنی چالانات ادا کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے اور اس کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اس طرح کی غیر تصدیق شدہ اور گمراہ کن پوسٹ پر توجہ نہ دیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دل راجو، الو اروند اور یالا مانچلی روی شنکر نے سرتیج کی عیادت کے لیے کمس اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر الو ارجن کی جانب سے ریوتی کے خاندان کو 1 کروڑ روپے دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر شیو کمار کی جانب سے 50 لاکھ روپے، میتری موویز کی جانب سے 50 لاکھ روپے اور کل 2 کروڑ روپے FDC کی چیئرمین دل راجو کے حوالے کیا گیا ہے۔ دیکھیے الو اروند کا کیا کہنا ہے۔ With an amount of 2 crores of rupees, that is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our directors. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و MLC مہیش کمار گوڑ نے کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے لیے مسیح کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ زندگی محبت، قربانی، خیرات اور ہمدردی کا مجموعہ ہے اور مسیح بنی نوع انسان کو سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ مسیح نے جس امن، رواداری اور فیاضی کی تبلیغ کی ہے وہ عملی ہے۔ دیکھیے TPCC کے صدر MLC مہیش کمار گوڑ کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి చెడునంతా విభేదించి మనమందరం కూడా శాంతి వైపు, క్రీస్తు ప్రభు చూపించిన మార్గం వైపు నడవాలని, తద్వారా ప్రపంచ శాంతిని మనం నెలకొల్పే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరికీ విన్నవిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ایک پرنسپل جس نے رہائشی اسکول میں طالبات کے ساتھ بدتمیزی کی، طلبہ 18 کلومیٹر پیدل چل کر کلیکٹریٹ پہنچے۔ جوگلامبا گدوال ایراولی منڈل کے بیچوپلی میں ایک رہائشی اسکول کا پرنسپل طالبات کے ساتھ بدتمیزی کر کے طالبات کو جذباتی تکلیف پہنچا رہا۔ پرنسپل کے خلاف کارروائی یہ کی جائے۔ طلبہ نے اسکول سے کلیکٹریٹ تک 18 کلومیٹر پیدل چل کر کلیکٹر کو درخواست دی کہ اس پرنسپل کو معطل کیا جائے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ پرنسپل نے جو کہ جوگلامبا گدوال ضلع کے ایراولی منڈل کے بچوپلی میں ایک رہائشی اسکول کی طالبات کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ پرنسپل کے خلاف کارروائی کی درخواست کی جا رہی ہے اور کلیکٹریٹ کے سامنے طلباء کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ ACB نے سینئر IPS آفیسر این سنجے کے خلاف مقدمہ درج کیا، جو 2023 میں این چندر بابو نائیڈو کی گرفتاری کے دوران APCID کے سربراہ تھے۔ مبینہ طور پر 1 کروڑ 36 لاکھ روپے کے سرکاری فنڈز کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں 4 دسمبر کو آندھرا پردیش حکومت نے سنجے کو معطل کر دیا تھا۔ انسداد بدعنوانی بیورو ACB نے APCID آندھرا پردیش کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور AP اسٹیٹ ڈیزاسٹر
रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज के साबिक डायरेक्टर जनरल एन संजय के खिलाफ FIR दर्ज की, जिन्हें हाल ही में इल्जामात के तहत मुअत्तल किया गया था। बद इंतजामी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और 1 करोड़ 36 लाख रुपए के सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल। जनसेना लीडर बोलीशेट्टी सत्यनारायण ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन को एक कातिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 22 लोग मर रहे। रेवंत रेड्डी को असेंबली में इस पर बहस करनी चाहिए। तेलुगु सिनेमा की शोहरत बुलंद करने वाले अल्लू अर्जुन की तारीफ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन पर झूठे इल्जामात लगाकर तशद्दुद किया जा रहा। जनसेना लीडर बोलीशेट्टी सत्यनारायण ने कहा कि अगर आपने ऐसा काम किया तो अगले इलेक्शन में आपको भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए जनसेना लीडर बोलीशेट्टी सत्यनारायण का इस ज़िम्मे में मजीद क्या कहना है। Not last year, this year 2024 registered deaths are 11. Road construction, due to faulty road construction, deaths are 18. And on average, every day there are 22 people are dying on the road accidents in Telangana itself. So the Chief Minister is interested. He should discuss about this, how to prevent this 7,000, roughly 7,000, 8,000 deaths in a year which is happening. Instead of focusing on that, he focused on an actor. आंध्र प्रदेश के जिले पुलिवेंदुला में CSI चर्च में क्रिसमस की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वो YS जगन अपनी मां विजयम्मा के साथ क्रिसमस की तकरीब में मौजूद रहे। क्रिसमस मनाया और इस दौरान केक भी काटा। YS जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया और खानदान के अरकान ने इस मौके पर दुआएं भी की। साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत शुक्रगुजार कौम ने अनजहानी लीडर को आजिज़ाना खराज अक़ीदत पेश किया है। वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर आज़म, लोकसभा स्पीकर के अलावा साबिक सदर रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी BJP के कौमी सदर और मरकजी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वज़ीर अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, अश्विनी विष्णु, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, BJP के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, अरुण सिंह और पार्टी के कई ओहदेदारों ने फूल चढ़ाए। अनजहानी साबिक वज़ीर आज़म की गोदली हुई बेटी नमिता भट्टाचार्य, दामाद रंजन भट्टाचार्य और उनकी बेटी ग्वालियर से आने वाले वाजपेयी के खानदान के दीगर अफराद ने भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर भजन गाने का भी एहतमाम किया गया। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने गायक मंडली के अराकीन से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वाजपेयी, जिन्हें हिंदुस्तानी सियासत में जाता शत्रु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने हैरत अंगेज तकर्रुरी अंदाज से काफी मकबूलियत हासिल की। वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक उस्ताद पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के खानदान में पैदा हुए। वो पहली बार 1957 में लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और पहली बार 1984 में ग्वालियर लोकसभा सीट से हार गए थे। वाजपेयी 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत में वज़ीर खारिजा थे। वो 1996 में 13 दिन, 1998 में 13 माह और 1999 में पूरी मुद्दत कार के लिए वज़ीर आज़म रहे। वाजपेयी ने खराबी सेहत की वजह से 2009 में सियासत से रिटायरमेंट ले ली थी। उनका इंतकाल 16 अगस्त 2018 को हुआ। डॉक्टर कलेरी आनंदपाल यानी कि KA पॉल एक हिंदुस्तानी मुबशिर और सियासतदान हैं। वो अमेरिका में मुकीम तंजीमों ग्लोबल पीस इनिशिएटिव और गॉस्पेल टू द अनरीच मिलियंस GUM के बानी भी हैं। उन्होंने प्रजा शांति पार्टी के लीडर भी हैं। उन्होंने मुल्क के तमाम हम वतनों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है और अमन व भाईचारे का पैगाम दिया है। 532 మందితో కలిసి వెళ్ళండి, సర్వలోకానికి వెళ్ళి శాంతిని ప్రకటించండి, మతాన్ని ప్రకటించమనలేదు।
ایک طرف کیجریوال انتخابات کے بعد خواتین کو 2100 روپے دینے کے لیے فارم بھروانے کا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت جو کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی ہے اس نے اخبار میں ایسی کسی بھی اسکیم سے پلہ نہ صرف جھاڑ لیا بلکہ اس پر کئی طرح کے سوال کھڑے کر دیے۔ حکومت کے اس اشتہار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور اس کی حکومت میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ دہلی پردیش کانگریس دفتر میں کانگریس کے خزانچی اجے ماکن اور دہلی کے ذمہ داران جس میں دہلی کانگریس کے صدر دیویندر یادو، اے آئی سی سی انچارج نظام الدین، اے آئی سی سی سیکرٹری ڈینی دانش ابرار، دہلی کے سابق وزیر نریندر ناتھ اور ابھے دوبے نے دہلی کی کیجریوال حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا۔ دہلی میں چند ماہ پہلے ہوئے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا مل کر لڑنا اور اب الگ ہونے کے ایک سوال کے جواب میں اجے ماکن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ عام آدمی پارٹی کو ملک مخالف سمجھتے ہیں اور وہ کبھی بھی اس اتحاد کے حق میں نہیں رہے۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی کبھی گرفتار ہو سکتی ہیں۔ اس پر ماکن نے کہا کہ کیجریوال سرخیوں میں رہنے کا کوئی بھی موقع نہیں ہاتھ سے نکلنے دیتے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اجے ماکن نے کہا کہ کیجریوال کی شخصیت کو اگر ایک لفظ میں بتایا جا سکتا ہے تو وہ ہے فرضی وات۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے وائٹ پیپر میں 12 نکات کی بنیاد پر ایک نظم لکھی ہے جس کی ہر 12 لائنیں کیجریوال اور مرکز کی مودی سرکار کی جگل بندی کو اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے کورونا وبا سے لے کر ٹوٹی سڑکوں اور کیجریوال کے شیش محل کا وائٹ پیپر کی نظم میں ذکر کیا۔ ماکن نے کورونا وبا میں لاشوں کے ڈھیر، بزرگوں کی پینشن، راشن کارڈ کا نہ بننا اور جھگیوں پر بلڈوزر چلانا، اسپتالوں میں فنڈ اور ڈاکٹروں کی کمی، اسکولوں میں 56,000 EVS سیٹوں کا خالی ہونا، بجلی کے بلوں کی قیمت، گندا پانی، بارشوں میں لوگوں کی اموات، جمنا ندی کو نالا بنانا اور 10 سال میں جن لوک پال بل تیار نہ کرنا جیسے متعدد مسائل کے حوالے سے کیجریوال حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق دہلی کو لندن جیسا تو نہیں بنایا جا سکا، ہاں مگر دہلی کو آلودگی میں نمبر 1 شہر ضرور بنا دیا گیا ہے۔ قزاقستان کی شہر آکتاؤ کے قریب ایک آذربائیجان ایئر لائنز کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں کچھ مسافر زندہ بچ گئے، تاہم اس حادثے میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں مکمل تفصیلات دستیاب نہیں۔ قزاقستان کے ایمرجنسی سروسز کے مطابق طیارے میں آگ لگ گئی تھی جسے فوری طور پر بجھانے کا عمل مکمل کیا گیا۔ زخمی مسافروں کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ آذربائیجان ایئر لائنز نے تصدیق کی کہ طیارہ جو ایمبرائر 190 ماڈل کا تھا اور پرواز نمبر J2 اور 8243 کے تحت باکو سے گروزنی جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہوا۔ طیارہ گروزنی کے قریب شدید کوہر کے باعث اپنا روٹ تبدیل کر کے قزاقستان کے آکتاؤ کے قریب ایمرجنسی لینڈنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ روسی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی کہ طیارے کا روٹ گروزنی میں کوہر کے باعث تبدیل کیا گیا تھا۔ آذربائیجان ایئر لائنز کی جانب سے ابھی تک اس حادثے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ایمرجنسی سروسز نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی۔ طیارے میں کاکپٹ عملہ سمیت 66 افراد موجود تھے جن میں سے کچھ کے زندہ بچنے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ پاکستان سے ہندوستان آنے والی سیما حیدر ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ دراصل اس بار سیما حیدر کے خبروں میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاملہ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سیما اب 5ویں بار ماں بننے والی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے سیما حیدر کو ہندوستانی شہریت مل جائے گی؟ سیما حیدر کے پہلے پاکستانی شوہر سے 4 بچے ہیں، اب وہ اپنے عاشق سچن مینا کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ سیما نے سچن کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر کے حمل کی خبر کی تصدیق کی۔ اب لوگ سوشل میڈیا پر پوچھ رہے کہ کیا ایسا کرنے سے سیما حیدر کو ہندوستانی شہریت مل سکتی ہے؟ 26 جنوری 1950 کے بعد ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص ہندوستان کا شہری ہے۔ 1 جولائی 1987 کے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص ہندوستان کا شہری سمجھا جائے گا اگر اس کی ماں یا والد اس کی پیدائش کے وقت ہندوستان کے شہری تھے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 11 سال سے ہندوستان میں رہ رہا تو وہ شہریت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ CAA میں افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے غیر مسلم لوگوں کے لیے اس حد کو کم کر کے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ شہریت کے لیے درخواست وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر جا کر دی جا سکتی ہے۔ آپ انڈین سٹیزن شپ online.nic.in پر جا کر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سیما حیدر کو ہندوستانی شہریت ملے گی؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ دراصل اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی لڑکا یا لڑکی کسی ہندوستانی سے شادی کرتا ہے تو وہ ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دے سکتا ہے، لیکن سیما حیدر غیر قانونی طور پر ہندوستان آئی تھی اور اس وقت ضمانت پر
कर बाहर हैं, इसलिए सीमा हैदर को हिंदुस्तानी शहरियत नहीं मिल सकती। ताहम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और किसी हिंदुस्तानी के साथ शादी की वजह से शहरियत दी जा सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के आइन मुताबिक वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों की लहर तेज तर हुई, जिसने अहलियान वादी का खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त घरों से बाहर निकलना अज़बस मुहाल कर दिया। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 2 दिनों के दौरान ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार रह सकता है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहाँ गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक से याती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जनूबी कश्मीर में वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -6.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब भी यही दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे काजीगुंड में कम से कम दर्ज हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम अजला में शबाना दर्ज हरारत बिला तरतीब -9.1 डिग्री सेंटीग्रेड, -9.1 डिग्री सेंटीग्रेड, -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड और -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शुमाली कश्मीर के बारामूला और बांडीपुरा अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -6.1 डिग्री सेंटीग्रेड और -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी सजाए मौत के 37 अफराद की सजा तब्दील करने पर सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन की शदीद तनकीद की और उसे मुतासरीन के अहल खाना के लिए एक झटका करार दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, जो बाइडन ने हमारे मुल्क के 37 बदतरीन कातिलों की सजाए मौत को कम किया है। जब आप उनकी हरकतें सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जो बाइडन ने उनकी सजाएं कम की हैं। इसका कोई मतलब नहीं, इससे मुतासरा खानदानों को मजीद दुख पहुंचा है। वो यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा। जो बाइडन ने वफाकी सजाए मौत के 40 में से 37 अफराद की सजाएं कम करके उन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फहरिस्त में कम अज कम 5 बच्चों के कातिल और कई इज्तिमाई कातिल शामिल हैं। अपने बयान में जो बाइडन ने कहा कि वो इन कातिलों की मजम्मत करते हैं और उनकी काबिल मजम्मत हरकतों के मुतासरीन के लिए दुख का इजहार करते हैं। उन्होंने इन तमाम खानदानों के लिए गम का इजहार किया जिन्हें नाकाबिल तस्वुर और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मजीद बराए सुबकदोश होने वाले सदर ने कहा है कि वो पहले से ज्यादा इस बात पर कायल हैं कि अमेरिका को वफाकी सतह पर सजाए मौत का इस्तेमाल खत्म कर देना चाहिए। जिन 3 अफराद को इस फैसले से इस्तिस्ना दिया गया वो हैं ज़ोखार सारनेफ, जिसने अप्रैल 2013 में बोस्टन मैराथन में बम धमाके किए थे, एक सफेद फार्म नस्ल परस्त डलन रूफ, जिसने जून 2015 में चार्ल्सटन चर्च में 9 अफ्रीकी अमेरिकियों को हलाक किया, और रॉबर्ट बोर्स, जिसने अक्टूबर 2018 में पिट्सबर्ग के सिनेगॉग में हमला किया जिसमें 11 अफराद हलाक हुए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथलैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.